Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru-guru yang kanan, guru kanan maupun pelajaran, kaunselor, guru-guru, serta murid-murid yang saya kasihi sekalian. Pertama sekali, saya rasa syukur dan kita dapat bersama berkumpul pada hari ini bagi majlis pelajaran Minggu Bahasa Pokok Sekolah tahun 2021. Tema Minggu Bahasa di tahun ini adalah Bahasa Seiring Norma Baru. Program Minggu Bahasa merupakan satu program tahunan yang diadakan sebagai salah satu usaha para pendidik untuk menjaga kecemerlangan budaya dalam semua mata pelajaran. Program ini juga merupakan wadah bagi mencungkil bakat dan kreativiti murid melalui berbagai aktiviti yang dirancang oleh para guru. Penglibatan aktif setiap murid dalam berbagai aktiviti yang akan dijalankan adalah penting bagi melahirkan murid yang sentiasa berfikir di luar kotak pemikiran. Dalam masa yang sama, program ini mampu mencetuskan kreativiti dan reka cipta murid melalui pertandingan-pertandingan yang dianjurkan. Selain itu, murid-murid dapat mengembangkan dan meningkatkan daya intelek serta pemikiran rasional, kritis dan kreatif. Murid juga dapat menggabung jalin ilmu yang diperoleh dengan ilmu yang dipelajari dalam belajar dengan aktiviti yang didedahkan luar belajar. Seterusnya dapat meningkatkan pembangunan murid insan supaya murid sekolah ini memiliki minda kelas pertama. Guru-guru yang saya kasih sekalian, rebutlah peluang dalam Minggu Bahasa ini untuk menyertai beberapa aktiviti yang telah direncanakan oleh pihak sekolah. Kecemerlangan bukan hanya terletak pada markah yang tertera pada keputusan pemeriksaan sahaja. Sebaliknya, menjadi cemerlang haruslah memenuhi aspek falsafah kewirausahaan, yaitu seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani, yaitu diri. Murid-murid sekalian, sebelum mengakhiri ucapan ini, saya sekali lagi ingin mengingatkan SMK Taman Konot untuk bersama-sama meraihkan dan menjayakan Minggu Bahasa. Semoga kita semua beroleh ilmu yang bermanfaat dan menggunakan setiap peluang yang ada dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan kemahiran diri. Saya sesungguhnya akan sentiasa menyokong penuh program-program yang mampu memberi impak terhadap pembangunan murid di sekolah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan sukacitanya melancarkan program Minggu Bahasa peringkat SMK Taman Konot bagi tahun 2021. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga SMK Taman Konot. Bunga layu di tengah gurun nampak cantik tiada tara. Tradisi Melayu turun-temurun, pantun ditutur pembuka bicara. Bunga mawar berwarna biru mekar suhu seluruh desa. Bahasa seiring norma baharu, pilihan tema Minggu Bahasa. Ramaikan taulan bukan seteru, menabur bakti tak perlu ditanya. Pelbagai aktiviti dirancang guru, bersama kita menjayakannya. Riuh keluarga, gembira gayanya, si kecil cilik penuh gelagat. Raikan bahasa, angkat martabatnya, bahasa ilmu, bahasa sejagat. Marilah kita sama-sama menjayakan Minggu Bahasa bagi tahun 2021. Sekian, terima kasih. Murid-murid yang dikasihi, saya Puan Li Pingping, Ketua Panitia Bahasa Melayu, ingin menghebahkan aktiviti Panitia Bahasa Melayu sempena dengan Minggu Bahasa SMK Taman Konot 2021. Minggu Bahasa yang bertemakan Bahasa Seiring Norma Baru akan diadakan pada 19 April hingga 23 April 2021. Panitia Bahasa Melayu telah merancang satu aktiviti yang sangat menarik, iaitu peribahasa emoji. Menarik bukan? Aktiviti ini akan diadakan secara maya dan khusus untuk murid-murid dari peralihan sampai tingkatan 5. Aktiviti peribahasa emoji ini akan diadakan pada 20 April 2021
9.30 hingga 11.30 pagi untuk murid-murid sesi petang, manakala 3 hingga 5 petang untuk murid-murid sesi pagi. Google Form aktiviti peribahasa emoji ini akan dikongsikan kepada murid-murid sekalian melalui WhatsApp group kelas masing-masing. Sertailah aktiviti peribahasa emoji ini. Anda akan mendapati betapa seronoknya belajar bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Hadirin sekalian, Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya, kita diberi kesempatan untuk bersama-sama meraikan Majlis Minggu Bahasa SMK Taman Konat 2021. Rasailah keindahan bahasa pada kesempurnaannya. Bahasa Melayu, bahasa kita, dianyam kata-kata amat dalam pengertiannya. Itulah bahasa, bunga-bungaan indah terasa, kiasan tamsil dan ibarat, sedap terasa ke lubuk jiwa, bulat kata bangsa bermuafakat. Negara kita bahasa tidak dimartabatkan, kita bahasa tidak diperkukuhkan, negara akan menerima kesan. Terima kasih kepada ahli panel yang ketiga, Saudara Arif, yang telah mengupas tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh bahasa Melayu dalam penggunaan secara rasmi dan perhubungan sosial. Sedih apabila memikirkan bahasa Melayu telah dianaktirikan oleh anak watannya sendiri. Keadaan ini bagai meruput di tepi kantang. Selain membicarakan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh bahasa Melayu, saya ingin meninjau pandangan-pandangan ahli-ahli panel tentang prakasa-prakasa yang boleh diambil untuk mengatasi cabaran ini, terutamanya pada era globalisasi ini. Saya mulakan soalan buat ahli panel yang pertama, Saudara Ramesh. Saudara, apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh kerajaan untuk mengatasi cabaran ini supaya bahasa Melayu dipertingkatkan dan dinobatkan sebagai bahasa antarabangsa? Silakan Saudara Ramesh. Ini rakyat Malaysia, ada Melayu, Cina dan India. Walaupun kita berbeza bangsa, kerana bahasa kita bersatu. Dengarkan syair wasiat ayahanda, irama Siti Zawiyah. Ada kepada suatu hari sakit saudagar laki dan istri, adalah kiranya 7 hari tidak bergerak kanan dan kiri. Penggunaan bahasa rojak dan slangar di media sosial sehingga mempengaruhi cara berbahasa di alam realiti antara cabaran yang perlu ditangani bagi memartabatkan bahasa Melayu dalam masyarakat. Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahathir Khalid berkata penggunaan media sosial dilihat menekankan kepantasan mesej yang mahu disampaikan berbanding penggunaan bahasa dan tata bahasa yang betul. Dengan itu, golongan masyarakat tanpa mengira umur perlu terus menggunakan bahasa Melayu dengan baik samping memartabatkan penggunaan bahasa itu tanpa mengira keadaan. Katanya semasa melancarkan Bulan Bahasa Kebangsaan, peringkat kebangsaan di Dewan Bahasa dan Pustaka di sini hari. Kalau berbahasa cantik, kalau bertutur molek, tentulah negara akan baik-baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang sentiasa peka dengan detak jamnya, rakan-rakan seperjuangan saya, serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Jauh belayar si pedagang Cina, singgah di Melaka menjual sutera. Bahasa Melayu, bahasa perantara, tonggak utama perpaduan negara. Hadirin dan hadirat yang dihormati, slogan kata hidup muafakat membawa berkat merupakan antara slogan kata yang dicipta untuk menyedarkan orang ramai akan peri pentingnya muafakat dalam kehidupan masyarakat yang berbilang kaum seperti di negara kita. Kata orang, permuafakatan bererti perpaduan. Situasi ini dapat dihuraikan oleh bidalan, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Keadaan ini membawa kebaikan dan kejayaan kepada seluruh anggota masyarakat. Dengarkan pantun. Burung serindit terbang melayang, terhenti hinggap di ranting mati. Bukan ringgit dipandang orang, tapi memandang bahasa dan budi. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, marilah amalkan ramai-ramai. Bahasalah menyatukan kita semua, yakinlah bahasa jiwa bangsa. Bahasa kebangsaan kita, marilah amalkan ramai-ramai. Bahasalah menyatukan kita semua, yakinlah bahasa jiwa bangsa. Assalamualaikum and hi everyone. I'm Puan Tasrifah binti Wan, the head of panel for the English language panel SMK Taman Konot. Today, I would like to announce the activities planned by the English language panel for the SMKTC Language Week. The Language Week will be on 19 to 23rd of April 2001. For the afternoon sessions, your teachers will carry out a vocabulary game called the vertical line. For Form 3 students, there will be a writing competition, which is either a story writing competition or a poetry writing competition. You can choose either to write a story or a poem based on the theme of values and nature. Last but not least, for the Form 4 and Form 5 students, the activity planned for you is an activity called a song story. It is a writing competition in which you have to write a story based on an English song of your choice. Alright? All these activities are to be carried out during lessons. As such, I would like to implore all of you to participate wholeheartedly. Thank you. A short story titled The Wise Man. People had been coming to the wise man, always complaining about the same problems every time. One day, he told them a joke, and everyone roared in laughter. After a couple of minutes, he told them the same joke. Now, only a few of them smiled. When he told them the same joke for the third time, guess what? No one laughed anymore. The wise man smiled and said, "You can't laugh at the same joke over and over." So
Why are you always crying about the same problems? Now, the moral of the story is worrying won't solve your problems. It'll just waste your time and energy. Thank you. I'm going to recite a poem, and the title is The 5 W's of Life. Who you are is what makes you special. Do not change for anyone. What lies ahead will always be a mystery. Do not be afraid to explore. When life pushes you over, you push back harder. Where there are choices to make the one that you won't regret. Why things happen will never be certain. Take it in a stride and move forward. Thank you. Solo interpretation is an interpretative reading of an excerpt from a story. It involves voice projection and variation, and reading with expression, the setting, characters' speech and interaction, description, narration, situation, and context of the story. Here is an example from the Form 5 novel, Dear Mr. Kilmage. About 3 weeks later, Mrs. Hanson walked into the classroom, looking very upset. She stood in front of the room, took a deep breath, and began speaking in a harsh voice. Something terrible has happened, she said. Someone has vandalized the tavern owned by Hannah Sherman's parents. They painted terrible things all over the walls. Richard quickly looked back at Hannah's desk. He was not surprised to see that it was empty. Hannah must have been too upset to come to school today. Why did it do that? One girl asked. Because the Shermans are originally from Germany, Mrs. Hanson said, and some ignorant people thought it was patriotic to harass an innocent German family, even though they are loyal American citizens. So I have brought a nice card for us to sign, expressing our regret for what happened. Good evening. Good evening. I'm Mr. Kok from SMK Taman Konot. And I'm Daniel Fong from SMK Taman Konot. Today we are going to read the news and the headlines. 65-year-old Sarawak man sits for SPM to prove a point. Age is no barrier in the pursuit of knowledge. Senior citizen Salman Ahmad is living proof that anyone can do it if they put their heart and soul to it. Despite being 65 years old, he is determined to sit for SPM for the first time. He is among 644 private candidates out of a total of 16,554 SPM 2020 candidates in Negeri Sembilan. Taman, who is also the former Deputy Director of Tourism Malaysia, retired in 2012, said the decision was made because he wanted to prove to society, especially the young, that age is not a barrier for individuals to acquire knowledge and achieve success. Harper Lee's 1960 Pulitzer Prize-winning novel To Kill a Mockingbird tells the story of siblings Jem and Scout and their lives, which bring some unexpected twists and turns while living with their father Atticus. This book addresses the terrible impact of racism in America. It's a wonderful book that is suitable for people of all ages. Hi everyone, recently I have watched a movie called Homeless to Harbour. Homeless to Harbour, written by Rodney Kern and released in 2003. It tells the compelling story of one woman's struggle to overcome tremendous personal obstacles. A young girl raised by a drug-addicted parents with no one to guide her. Liz always thought that she was nothing until she was given a chance and become everything she could ever dream of. She understood that education was the key to relieve herself out of a terrible situation. I was encouraged by this determination and more active in school and in the job. This story makes me want to do more than I'm to truly be the best at everything I do. If you think your life is so hard now, if you think you can have nothing and no one in this world, then watch this movie and see how it's your life actually. It is a truly inspiring movie based on true story. Tall trees. 1, 2, start. Tall trees, big tall trees. Tall trees, big tall trees. The tall trees, a beautiful sight. With the tall trees, big tall trees.
同学，大家好，我是陈老师。学校语文组将在这个4月19号到4月23号举办1年1度的文学周。那么校方在这个文学周策划了一连串的活动。华文组所准备的是现场作文比赛，作文比赛会在班上同学们上华文课的时候进行。所有选修华文的同学都有机会参加这个比赛。那么希望同学们能大力的支持学校文学周的所有活动。谢谢大家。子曰：三人行，必有我师焉。择其善者而从之，其不善者而改之。孔子说，3个人同行，其中必定有个人可以做我的老师。我选择取他的优点而学习，如果发现他的缺点，则引以为戒，并加以改正。择其善者而从之，其不善者而改之。3人行，必有我师焉。择其善者而从之，其不善者而改之。3人行，必有我师焉。明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？我已乘风归去，又恐琼楼玉